kaula benajunan dadi dzurriyana puju agung rong karong itu bisa dinyatakan sukses sesuai panapa seejabuaki Allah dalam Al-Quran. Kula benajunan bakal selamat beengkia kula benajunan mangkene keseentar kak kantone ka seapolong ben pujuk nika bakal selamat eki bakal selamat Allah seajamin dalam Al-Quran bakal selamat. Kula benajunan budian bakal ngampung swarga nah pujuk nika king beda syarat dalam Al-Quran sebutaki syarat nika beda telo pakuwa dawuh Allah bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu orang-orang seiman da Allah contohnya puju agung nih gila wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin nih puju iman ke Allah puju nih ke peratu ke Allah puju nih ke waliyun min awliyaillah pas kuna benajunan bisa andi setelok nih kan nih andi setelok situng wattaba'athum ittiba dzurriyyatuhum dzurriyyah biimanin kalaban iman sera orang seandi telok perkara nikah pakuwa cincin Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kula ben ajunan sehadir mangken kak dinto bekal ngampung swargana puju bekal epapolong dek ke swargana puju bekal selamat di akhirat sepenting telok nika sarta nomor situng dzurriyyah fotona orang sepo nak fotona puju sepora tak kudu puju agung bisa hadir nika kan benin bisa saja beda saya dzurriyyana puju lain keng mun orang Madura nika pasti andi puju kapi hadirin pasti nika ada orang Madura kula kita mangkir orang Madura nika kita ada puju apa-apa misalnya karena orang lambut nika rata-rata titi puju kapi titi kula benajunan nika pasti dzurriyyana puju reng Madura nika beunga sepona pasti titi puju kapi anapa reng Madura nika rata-rata lambut nika sudah orang pertu ke Allah buktena sampai mangken Madura nika seiyentari bi orang luar bagian wali-walin Allah nika coba di ajunan tengale mulai dari Buntemor Madura Sayyid Yusuf di daerah Telangu sampai bagian barat Bengkalan martaja Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nih yang tadi dari Bandung yang tadi dari Malang yang tadi dari Jawa Tengah nih yang tadi bagian pujuk Madura nih jadi Madura nih pujung benih cuma terkenal Madura sampai kering luar Madura terkenal hadirin wali-walin Allah sebenarnya Madura nih karena lah kering Madura nih lambak ahli terakat ben lambak nih gampang tadi pujuk cai Madura nih ada maksiat lambak makanya gampang tadi pujuk kita abini seto pujuk lanceng munduk sedo pujuk santre ngalle ke situng tempat pak sedo pujuk duko pujuk lenteng gule keng pulang udik mangkin cok sekeng udik lambak bagi gule tadi pujuk kene bercanda gila yuk orang pelekek bini bi tolong ngasap seraja lu gerang sini kene tu begini kene mun nyelet tolong ke gerang Allahumma sholli ala Muhammad sampai mangken coba tengah di ajunan orang luar setega rombongan abis ke adis mun dari Madura mun keluar biasanya seintare wali songo keng orang sedari luar mun ke Madura tengah di ajunan mulai dari Buntemor Madura sampai ke Bunbereng Madura pujuk Madura ke ientari di orang luar dan gule situng bekto martajasa Bengkalan ke malam Jumat pukul situng malam Troma semakam-makam Syekhona Khalil dia kata bisa saking dari ramina orang seaziar dateng tolo bis keluar dateng pak bis keluar dateng dubis anar kalian sampai sepuh orang tak buang sekali dari kak dia tanya dari Malang dari mana mas dari Banten dari mana mas dari Jawa Barat dari mana mas dari Jawa Tengah si dari luar ke Madura nyelasnya si dari Madura ke Syekhona Khalil semalam tak ambu sekali ring Bengkalan TV jual tuh dia ban pecot di luar ya pak garing dinak saya jualan lagi
Jadi mun ki anya maring matur nika pasti andi pujuk kabeh sepora ring matur nika pasti ke atas nika pasti orang partu kabeh hadirin. Jadi dan kula mada pagi huru bahwa budian orang selamat nika sepertama zurriyana orang soleh. Zurriyana pujuk agung. Lo kutu pujuk agung ajunan maki beni zurriyana pujuk agung tapi zurriyana pujuk selain ajunan masuk ke kebun Allah gak dito. Jadi tak kutu pujuk nikah. Karena saya hadir belum tentu zurriyana pujuk agung saja. Beda zurriyana pujuk lain boleh. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Walladzina amanu orang-orang seiman da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pasera nikah pujuk agung ban sateja pujuk sebede matur nikah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nak potona norok bunte kalaban iman. Nak potona norok bunte kalaban iman. Telok ni kesyarat tak? Mun beda orang soleh iatas, mun beda orang bagus iatas, mun beda orang mulja iatas. Pahbi nak potona etoro lalakona, etoro panapa si ketika biasa enak, ekalako panapa lalampanna bi imanin kalaban iman. Epakuah cincin Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka bi Allah bekal epapolong nak potona ni kemudian ben bengasepona si iman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Keng pujuk nika pujuk agung nika maka sateja orang geladak anyar nika ngampung swargana pujuk agung. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Pujuk agung nika gencer nama ke cicik tak luang kau leben ajunan ngampung dek ke swargana pujuk agung gak ditu ngampung cuma-cuma. Artena ku leben ajunan aslina pun tentak masuk swarga, ku leben ajunan aslina pun tentak cukup untuk ongke dari neraka. Keng gara-gara kuleban ajunan beda telok syarat nika kuleban ajunan burung saya masuk neraka langsung pah masuk swarga. Malah swarga ne benih swarga biasa tapi swarga ne ngetas derajat karena ngampung dek ke swarga ne pujuk seampun ngetas derajat mungku Allah. Amin Allahumma. Jelas. Jadi kuleban ajunan sepenting beda sambungan makanya kuleban dapat iman gak diman tore wong kuleban sampean ki odi pong kuleban sampean ki beda kesempatan dua ni kejaga ke pujuk nomor situng jaga sambungan saya kocak aja ke sambungan dak remah toro panapa saya kelako panapa dalam panah kelako ni ke sambungnya mana saya kocak sambung ben pujuk ni ke benih cuma aja ke nasab tapi aja ke lako makanya nasab sambung mun lako tak pada tak kira selamat kak seborang berde penggalan biasa nampak macam engkau lek di pujuk anu jongkok pak toron di sana aja engkau 5 toron apa jeng teh enjak lek ya poton makai pak toron makai 5 toron mun tak pada lah aku ben pujuk poton hadirin. Makanya aku udah ngebala sambungan nikah kotuh epaka ada sambungan lakoh kotuh epaka ada etempeng sambungan nasab apa sebab kula benajunan mun laku ni kayak torok buntek kula benajunan bekal selamat hadirin meskipun nasab ampun jauh njok lebelung toron benih pak toron keng laku ninda laku ni pada selamat budian malah kula ngebala man gak diman mun pada keng ngamain bong sombongan mun pada keng ngamain gak banggaan masalah nasab katurunan pujuk sapora saya hadir nih kata kira beda katurunan pujuk selebih semak tempeng senegumik tak langkung sapora benih sombong mun pada keng ngamain bong sombongan katurunan bangkalannya ke beda pujuknya mana Ki Haji Muzaki pujuk Tokolong. Ki Muzaki pujuk Tokolong ni ke andik potra sekitar 30 belu. Salah situng potra na beda ibret dejana compo asmana keso kota bepujuk Pinteng. Kula di pujuk Pinteng ni ke ning du toron kak. Ning du toron. Beda kan to si du toron di pujuk. Kula ning du toron di pujuk ni kak. Toron sekalian kasabe toron boleh pah ka rumah kula. Jadi kula ni kening du toron dari pujuk. Jadi mungkin dia pada main bong sombongan kalah sambian ben kula. Toron sekalian sabar, toron boleh ke rumah kula. Kula mentro titik setoron tinggal malpal sabar ya kak. Jadi kula bisa setoron niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas ki. Jadi kula benajunan sahadir insyaallah bi Allah keng epa salametah kula benajunan sahadir bi Allah keng epa pecreh manter salamet pecreh dari dunia kantos dek ke akhirat amin Allahumma pon selamat nih pon nikah selamat lah mungkin nomor 2 kula benajunan nikah hadirin beni cuma ngarep kula ben panjenengan seselamat saya pikir mungkin nikah mun sampean nikah pon selamat pon jelas ki bermantel sekali di tubuh dia. Saya pikir mungkin
dek remak ke bebena ten kula benajunan pada selamat pada ben selamat ke kula panjenengan. Lho niki nih sepertanyaan apa napa sebab karena mungkin nih kebedaan zaman nih kejan kebudi nih kesajian jauh dari zaman-zaman sebelumnya bener makanya pantas dimin Sayyidina Ali teman mesen allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Putrana ajunan nikah kudu bade pendidikan khusus. Apa napa sebab karena putra-putra kaula ben ajunan kak dinto tak pada ben zaman kaula ben ajunan tak pada kak tak pada mun kula ben ajunan mangkin nikah hadirin ki bisa hadir ke acara kak kanto ki bisa masuk ke ulama ki bisa entar ke bujuk wajar cek ajunan nikah termasuk alumni kon sampean nih sampean lambe ki ngoda ada mainan di Mekas nih bener sampean tahun belum polo lambek mun parlo lampu kita masuk kak kanto nih nggih sampean sekelahiran tahun petong polo lambek ki nguda na kaulaban panjenengan nika ada apa makanya mun sampean gus bagus mun sampean hebat mun sampean pelak bu sampean nika termasuk betul kona betul Jepang sampean nika termasuk si genteng bukan kan mun betul Jepang kan si gentengan kan tak usah sampean kula nika umur 35 dan kula nih kiki tahun sangat lemak nih kiki ada apa compok nih lampu kita masuk karena lampu nih kita masuk tahun sangat lemak nih kak tradisi kona ki jaga mun rek narik nih kayak compok lambat tahun sangat lemak di banget nih kayak sehari mun tak rek narik boleh cung duk peduk toko bi setan para mau di pe sare boleh nak boleh ceure toko bi setan ceure mun mangkin nih kamu rek ceure beni orang nata toko bi setan nata toko bi orang makin bocah lambak jadi mun ajunan nikah bagus ketimangken wajar bin pantas ajunan nikah olena sekonaan betul selambeen sampean ki kene ing panjenengan ada in mainan tak pada ben makin nikah hadirin iki napa ki bu ki zaman ten kula ki kene asompa haram pe iki kakek cong ngalak bisa cong njaluk tahu haram lana cak ngucak haram pada benih kakek lah coba cak ngucak haram lambat ni ngucak haram iki padahal haram ni ke benih sompa mangken kakek cong billahi tepur kelap ni ada tu billahi ni mangken engki kan zaman kaula ajunan lambat cek malam ni kebiasa lambat ni kol telok cek kebiasa mi tak cek kol telok hadirin cek dengan lampu kilo masuk TV kita ada HP tak ada sepeda motor tak andi malam mari isya peteng aja lemot dan cek lampu tak masuk gini ke bagian sedisa nih kak ngalele nggak tandi sepeda motor amin HP di bawah HP TV kilo som gini ada TV apa saya kelakuh ya beda nih ku ya telah maksud tak tenggang dah iya yuk jadi kol beluk ni kalambak lasarin karena kol beluk lasarin kol telok ni kampun jaga mi tak jaga kol telok hadirin cak dengan lambak ni kamun kol beluk lasarin kol telok ni kampun petong jam kol beluk asarin kol sanga 10 11 12 hitung 2 telok kan kol telok malam ampun petong jam asarin mi tak jaga malam makin jaga kol telok udah remecek setengah pagi amin slot tore lain kan makanya pantas dia Sayyidina Ali fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum putrana ajunan ni kebi Allah ikabai tak pada ban zaman kau leban ajunan makanya cok pada cara adik ben kula ban panjenengan lambe tak pada hadirin tak pada zaman tak pada nggih oh lambe in mainan ni ka ada game ada ngani ke sepeda motor ada dengan di lambe ni kemudian di sepeda motor balik Pak Camat ni ka kembali tompak itabeng di budi bina kana icium bau naro omim in main nanti kalau mbak na pecah mun bini kero daun gedang ruak esek papa panak iku becek kero jagan wal jualan laki abolong pada laki nengi berang masjid ruak apa sih kemain abu tanah harus kemain itu panda banyak pas ikut nong gunungan pala ikut nong gunungan pas kemik icok konjong tak karonik kalau mbak in main abu lagi nyapo ini tak bagus sejak kerongan ni kalau mbak berlagi bini ni kalau mbak tak kok hadirin todus sering lambak ni ketodus todus lambak ni udah teman ni cerita ibi mbak lambak ni kebalak kek ben babi ni apa kanan kek apa kanan ni ke lambak
Nih kan ngatela bites haram nih ke setahun sekalian hadirin. Ngatela bites haram nih kalian. Apa kalan nih kalam benih online nanti lo tahu online nasi tua. Pada cangring tua bagus melambak nih ke bagus. Pada cangring tua coba latih terus lagi abumun mangken. Bagi cangring tua bagus nyampit sebini. Nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lambak. Mun benih online nanti bi makela genteng tak ande. Ki terus lagi mun atela tak kenceng tak bisa, mun atela tak seneng tak bisa. Iko pak iban nyanyi, saya identik nyanyiin dia. Sini kakak kuda ni kak bidat tu pun kerana buru ayat ben hadis neraka jahanam, mulai gentung deh. Mik mulai buk, mbok apa cong nganyar depak lah yo berai kok. Coba pak ngocol si menene kap si mene khoshil gawaya makin saya laki aku pak dia apa siapa maunya kucing gede gitu pun bodoh nancak kemi siapa ngocak nancak kemi aja makanya mun teraga pengajian apa pesan nancak kemi cerok norok video kapan nyanyi galak pakai HP nih video makanya teku YouTube ku tak sih keluar lagu kapi ada ayat sekali jadi iya pada lagu kan anak syuting deh emang kalau buru ayat jangan penting jangan zaman makin repot makin ya kak api datu ros-lorosan kula mendapat hukum mau dan apa aku minta apa kan aja unjung dia mengantok Nggih kan? Sembilan lagu deh. Kamu tak boleh. Ratau datang ujung Irwan boyang. Agak gula. Mulai nang tak boleh. Mbok pada ben syukur. Munda cocok marung ke atas kan. Ngedin gumik jak bidabit 10 menit boy. Mun tak apoter yang mabek tu ya. Apanya ku gampang ngucai atas panggung. Ku lebih kursi ni kalau tujuk benih keng aku mun mancing dah iya betes deh. Apanya ku tak ngitek coring nyak banyak ajeling kamu kapi. Cak gelak. Iya pian ring maju kan nyak banyak aja kok ketibik dia. Ini baru ngidik penata acara di karo. Tak kira orang bagi bila ni. Cak beri samangkan pun kau bini atas. Lagi selain orang. Iya. Itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula benajunan gak dinto hadirin. Pujuk ampun sukses kau le benajunan teti orang soleh. Ajunan ampun sukses karena bisa nyentuh pujuk. Pertanyaan nak, kau le benajunan sukses teti orang sepo. Ada tiaki nak foto gula benajunan selamat pada ben kau le pancingan. Ini ketang-tangan dah kau laujinan. Coba kita lihat. Panapa saya contoh ki Allah dalam Al-Quran. Allah ada buat sekali di dalam Al-Quran. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a. Minta dua suara lagu. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'kuluna ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada, apakah panjenengan tidak menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub berada di ambang sebuah wafat, ketika sudah menjelang ajal. Panapa saya cebuaki? Panapa saya pesendek anak foto nak situng? Ma ta'buduna min ba'di. Cong, engkau mun mati kaki ku lekuk nyembah siapa? Boleh ayat selain.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Boleh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Telok ayat ni kesatu je saya pak ada nak foto. Mari nak abak selamat nak foto. Apa napa hadirin? Kau leben ajunan bisa eko caki sukses. Mun nak foto kau leben ajunan bisa eki bekas swarga bitan kau leben panjenengan. Akati kau leben panjenengan eki ba masuk swarga bi pujuk kau leben ajunan. Jelas. Jadi kau leben ajunan pak bisa angi benak foto abali dak kecelan sesai. Kau leben ajunan masuk swarga tapi nak foto poton neraka. Kenapa kau leben ajunan selamat masuk swarga? Nak foto kau leben ajunan ekiba selamat juga. Makin pungki beda pilihan hadirin. Makanya dan kau leben depak iman kak diman tantangan kau leben ajunan saat makin kak dim tu tak padu ben tantangan ben sepo lambe. Sementara Al Imam Malik adabu la yasluhul amru hadhil umma illa bima qad saluha awwalaha. Urusan umat makin dia kata kira sukses muntak ninja orang-orang lambak secara kak dim to lambak tu man ni beda kesuksesan. Kula ben ajunan mun makin ni ke selamat, kula ben ajunan mun makin ni ke ahli ilmu, kula ben ajunan mun makin ni ke selamat. Lambak orang sepo ni kecek ngasteten aja ke kula ben ajunan. Makin kau leben ajunan mun anak terus selamat apa ben kau leben ajunan, maka secara kona kak dim tu atetiaki kau leben ajunan selamat. Kutu etrosaki ke bapak hadirin cek buang metode lama ni kak. Karena makin kali itu sepora. Makin ni kemun era Bengkalan, gula tak akan cek mun ikan tu. Bengkalan ni kemakin mulai kurang perhatian terhadap agama. Bengkalan mun ikan tu gula lo cak bulan macam saraan ni. Cok seni kau anak kok. Perhatian tersinggung. Saya mun tersinggung cek lakar isinggung di guna ni kengking. Mbian pleman bahadebu cek muncengan hudi lagi ya kan tak nyaman kan dena jo ampo gung singgungan benih nyinggung mereka nabraknya. Mun nyinggung cik mun langsung dia aja nabraknya man. Mun kan bahadebu tak nyaman kan dena. Ya lakar sakit cek gula tukang pecet nang kene kak. Idim mah bude pecetnya mana pecet ni sakit keng mun eja kaja insyaallah beres rogana sambian. Mun tro tak sakit cek munceng tukang pecet munceng tukang osar. Abang ki, sabor tak langkung. Kulah hadirin. Iman gak di mana pidato ni kalau ada sensor. Iman gak di mana saus. Kulah di barin tu mana pidato abahas masalah dosa-dosa yang dianggap sengaja. Banyak komentar. Mak cek bengan lah. Mata bengan lah. Cek kulah keng beda pak hukum Allah. Urusan etorok tak etorok napa jang sambian. Innama ana qasimun wallahu mu'ti cek pun kanjeng Nabi. Abagi kanjeng Nabi ni. Urusan bagus tak bagus Allah deki. Makanya kulah madapa. Ketika tradisi masyarakat kan banyak tradisi masyarakat setak pada bersyariat. Contohnya ketika akal bekal tas telasan bahaya jam, beda kan? Ya boleh keboleh man keaman bahwa bekalan ini kata halal haram baku. Tradisi masyarakat sabora arokoan rojit masjid. Ini kalau sesuai pernyataan yang dinyatakan oleh As-Syeikh Ismail Usman Az-Zain dalam salah satu kitab namanya Qurratul Ain. Ini kayak coba hukum haram. Dan guna ada apa? Masalah urusan bisa ekalako tak ekalako. Masalah kula ben ajunan etorok tak etorok nomor situng. Napa cang hidayah na Allah. Senomor 2 kula ni kehadirin andi kewajiban madapa. Etorok tak etorok niki beni urusan dan kula. Kula tak bisa ku sampean niki tak bisa. Kula jan banyak pengajian, jan banyak acara mah beni embian sauba. Kula TV sauba, mobil jan genteng. Romana jan raja tak kira bisa ngubah pian keng kula andik kewajiban madepa. Masalah etorok tak etorok lakum dinukum hadirin. Sepenting kula mari madepa etorok sekelangkong tak etorok tak apa-apa cek gobur nambian tak kira bolong bentang goburan. Palampian ni por kan tak kira tepak ka kuda budian. Bekan engki. Kula ni kan andik kewajiban madepa. Maka kuda ngebodo ri bori. Rak-rak telasan kesah. Senga mun andik bekal, mun bekal selake nginjem gara-gara telasan pak minjem ale compok beda tamu ibu le terus oni nggo bekal gula man gak diman ampun pinjem bekal ni kata napa pinjem
Cak dengan mencem bekal ni kata bertentangan kelaban syariat, keng cara nak kutu tepak. Berarti mun bekal laki ngucak ngincem bekal bini, kabela bi ring sepona. Pak, kula ngincem ale compok bede tamboy terus oni bekal kula. Jawab bimbian, encem jong ceng bekal kake je. Keng tina nak ya, kake kala mulai ka ada, bekal deki mak le etraki bi tretan na dari dinna. Sanika. Pun pak entar kon kalmat tuana, keng cek penyeklak ka selake. Mun pak penyeklak ka selake hadirin, cak dengan ring mangkene ka pinter kapi hadirin. Sambil minta aku betir jaringan tekos potorok ke kucing selaki cek pinter sekejap irdim nan bedai sekejap jago apa kaki saya kocak dia betinggal guna madu pak hukum titimun sampean bahas cobu macik buangan lah bahas dianya ya punten masalah urusan perasaan tak nama jangan senang gap yang aslinya mun itu lima bagus justru punten ya kebuni masalah keng ten gula kau cuma ada pak hukum hadirin kau cuma ada pak hukum banyak boleh menurut bangkalan tradisi tak sesuai kelebihan syariat ni ke banyak mun boleh lihat dungkan sepah betul ju ekor sesini terus pah penetok telur merit sani ke pah pandi ingat tengah tahun yang diculun ke bibi kayak lain benik binan pah video pada kula ngebela tak langkong kula tak rok nora sampean mandi sampean ngandung selamat di pah mandi bacang ngembian mandingki tak mandingki keng tak langkong cek mandi etanian mungkin kutu mandi sebini masuk gelim jeding toro bisa laki lapah koresek kak mun tak teka bulus-bulus cak keluar di dalam jeding je mun dibandi etanian orang yang ngajeling kapi kula madebak sini ke ki alabon ya coba dengan akalampian kiai asamperan akodungan kula kalak ngucak bulan semandini ke asamperan akalampian akodungan mun semandini ke mandi abengkang etanian kula tak ngucak anulung nak jeling boy hadirin ya berarti kan benireng beres mun bah bengkang irok tanian bah pandi iri kula kalak madepak ni ka bulan ke khitop ni ka orang beres orang sadar tuh ju etanian pahe pandi ini kada sampiran akalampian eselene aing kapan eselene aing baca kalampian ben sampiran kapan baca nalbut ke koleng terus belureun na badeng tabunan na keluar ada bina kena laki syuting rambutnya terurai rapi bengkongnya rajo sekali membuat kacang berdiri. Mohon paham mas kameramin oi wes pun perasaan menteri perasaan nama dia pahau bos mohon perasaan kan ya Allahumma sholli ala Muhammad fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum potrana kaulaban ajunan etetiaki zaman sezaman ni kata pada ban zaman kaulaban ajunan lamba mungkin nih kehadirin penyakit lebih banyak sementara konsep ulama-ulama lamba darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh maka ada muang penyakit nikah kotu epaka ada muang penyakit nikah kotu epaka ada etempeng mabagus etempeng mabice artinya gula benajunan mun kering nginum obat nginum tampo kotu epaka ada etempeng aja mu lempo gula benajunan mun penyakit ni keberes kita aja mu lempo tibi keng mun penyakit eturut maki aja mu lempo hadirin mbian ni kata kira lempo banyak kira tak beres bit abit tempian sete dosis setengki gelu di obat ni makin tu di mana beda bahas penyakit secek saran penyakit kan nikah nggih kan nikah ni kecek mebudun hadirin sampian diakui atau tidak sampian percaya apa enten nikah pun penyakit sepaling raja ya akhir zaman makin nikah ni HP ni nikah penyakit sepaling raja dak rem masih menyimpang HP ni kemakin bak bisa HP ni kayak penyimpang tak bisa makanya gula ngebada iman gak diman kita tidak bisa melawan arus kula ben sampean mangkene ka tak bisa ala ben arus tak bisa hadirin pada aing ka timur pahiru ajalan ke barat tak bisa tapi setidak-tidaknya jangan terhanyut mun isoro ala ben arus tak bisa kengcek sampai ekalanyu mun kula ben sampean mangken anak isro cak main HP nemu di anak tak main HP cak ring kepak benembung tak ambung sekalian ku HP makin bener dan kula tanya lagi anak-anak mun main HP tanya lagi anak-anak mina anak umur 10 tahun main HP salah akina cak mangken andi anak umur 3 tahun andi anak umur 2 tahun embuung atana embuung asaponna embuung abek kombe anak ang tako aganggu anak ang epatoro ka YouTube sahabatnya nak cak kulian mantuli kanan deh mereka sampai 3 jam nggih kan
Ku korban HP ni kemakin tore. Mi bahasa si kene mbiang cek situ mangkene pebudu wi HP. Gara-gara HP ni kah badan apa ada kasus emekasane ka orang laki bini atelak gara-gara markeun HP. Ndak ada mata nyempit. Gara-gara HP ni ka badan apa ada orang laki kensekan andi anak andi bini cara pacaran wek cewekan boleh beda ada. Ku tak beda. Saya laki baje pinter nah. Si bini nomor 2 pehnya mai toko semin. Lebur pan nelpon bis bini tuli bagi kak tu kuna semin nelpon kak iko. Gara-gara HP ni ka badan apa ada reng bini ampo pun tilpunan kalake na tatanggana. Maju tung ke contoh dina yuk. Pah ngupload pah TikTok antara sepena ate lakena orang seepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara bekto abeng ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngalah aking tero ngampung. Mayu mun ngampung mayu. Nuruk ke Bengkalan. Kule ngak ka debu ki sattar lambe. Allahu yarham ki sattar to mana debu. Tak alang-lang sampian neku HP. Cek karo situ make sepolo ka kalong. Keng mun lagi natatangkeun aja buntil pun aja pada ikae mani bu. Kok. Napa markeun tak markeun nikah kan? Mun situa bayi budun apa boleh sini kene hadirin tepani HP ni kan. Dia tengah sekolah pe tanya akidik bapak. Beda guru lagi guru cong. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ingat lagi sandal penong ben sandal de kering tu aja udah iya. Pepiar cetak kerja. Atau le enggak bahaya tah. Ya sabak tasopah buru ke daja. Demah jong, malam mulai demah sambil buru sambil nyampit. Jauh kok jauh. Jangan tanyaan. Saya ngak mulai man petong cek ke jadi kok. Ki atau le sorry ye. Biarnya lagi nasi kene jak situ butuh bi HP. Engki. Makin nek sikit bahaya ada 2. Nomor situng nih kan. Ya gini HP. Nomor 2 nih ke pergaulan. Ya beli boleh. Saya mau butuh anak foto nak guleban sampai ini kedua mungkin. HP pergaulan bebas. Tak butuh bini. Pada laki pergaulan bebas ini kebahaya hadirin. Apakah kita bisa melawan arus? Tak bisa. HP penyimpangan. Lo bisa. Tatangkeun rupi sampean bagian cakan-cane ibu ngakep. Lo bisa. Situng cara nama dia selamat. Beni HP na saya penyimpang. Beni cakan-cane tatangkeun saya penyimpang. Putrana sampian sabe ke tempat saya aman. Pondok pesantren. Jelas. Mak cengeng ke kiyu. Cak gila ada kok pegel ya. Baca aku. Oh kaki banci. Ibu dina boleh, ibu dina boleh. Beni mun HP bisa sampean HP ini kasih penting lagi. Lekuan di HP boleh anak ngembian. Bener. Mun ngembian iki bodoh, cocok akan canding mate mur cong. Akan cekering mabeur anak ngembian. Situng carana. Sabek ke tempat saya aman hadirin. Ternyata makin di akhir zaman tempat saya aman itu cuma situng. Pondok-pondok pesantren saya tempat kak dinto terbatas. HP tak oleh, TV tak oleh, kancana lingkup tidak bebas tapi lingkup terbatas pada dulu. Maka dan gula madeva. Muntro selamat tak. Ada boleh pelek semakin. Ada boleh pelek semakin kecuali sahabat dek kah orang-orang soleh. Sahabat dek ke pondok pesantren. Saya pondok pesantren ini sampai makin hadirin terbukti aman dari semua hal-hal yang bersifat negatif. Pesantren adalah filter dari pergaulan bebas. Pesantren adalah filter daripada media-media sosial. Pesantren adalah filter daripada budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Munlah pondok pesantren insyaallah putra dan panjenengan nikah selamat. Jelas. Jelas. Keng makin jeman repot dia pemuduk nih, bila bimbuk dia bulan anang tak kepulung ngakan nih. Kan eman makin bukan ki.
Padahal kula ben ajunan lamba melas ku tak melasan cek sarang. Mangkana mun sampean ni kemakin bagus gara-gara lamba kula ben sampean nikah. Mun tak ngaji etokol, mun tak mangkat suruh mangkat kan sedikit lamba nikah. Ben lamba ni mun pah beda santre etokol bi kiai, mulai depak ke rumah pah atotoran karing tua cebi guru etokol. Depak ke rumah santap bi ring tua kengkat kita entos. Mun entos tak kena etokol bi kiai. Sedikit lamba mangkana manfaat. Mangkin beda guru nokol santre dua pelekna. Mun tak elapor lagi polisi ngalle ke sekolahan sedejaan. Pernah bila kat dito, wong tempon along pol usat jam lah. Hah? Kora? Ya bisa nguncang boleh bu. Pai patoto ka mangken, gue lagi ngalia ka peragaan. Endi peragaan gue lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah bila kat dito. Hadirin, akadia benga sepo sukses ateteki kula benajunan orang selamat. Manter kau le benajunan kak dinto. Nak foto bisa cukan eki be selamat di kau le ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Benajunan ni kalau selamat saya tinggal norok nikah kemudian. Tinggal norok pujuk rong karong nikah. Tinggal norok nikah. Mun lebih disi etorok nikah ada tak selamat hadirin. Ada tak selamat mun lebih disi etorok nikah. Kula teman pengajian setin Abdul Ghafur ni pelengaan. Gula pengajian kul 10 mobil gula cekak. Gara-gara pasaran. Gula nelpon ke panitia. Tak langkong gula koni ibn sepeda. Mobil gula ni kak cekak pasaran banyak orang. Pah nyempit panitia. Bumun koni ibn sepeda tak nyaman kiai. Pokok seilin ciling lebih orang mun koni ibn sepeda motor. Baca dengan mobil tak bisa masuk ni. Punten ekon ini ben mobil marin kiai tak nyaman mun sepeda. Pada mobil bisa lebet tak le mobilku. Lepas lebet cang gule cak mobil tak bisa lebet. Enten kiai kawal lah marin. Pada kawal ada tak lebet tu magi mobil na bacang gule ko. Engki ngiring cang gula. Alhamdulillah ekon ibn mobil gula selain cekak mobil gula lebet ke tibi. Mik tak lebet cak dengan gula ekon ibn mobil ambulan. Cak gelap pedong juga ni. Ekon ibn ambulan gula. Ada pasar beli lewat. Minta beli lewat jajang goreng mayit. Sebenarnya dia almarhum ria. Abu gula kerja ngetek ngalak tas piam. Pasal ibu baca abi gula. Cak karo tuan Petra selo ibu cam. Baca kapi. Allahumma odi, Allahumma odi, Allahumma odi. Aram kira pikiran tak kok bini berdesa genteng. Kula mikir senika, kula mikir. Make karo Holil Yasin. Mun sengibe orang paratu. Holil Yasin norok paratu dia. Holil Yasin punya dia ibu. Kula ni kanang ring tani ka. Iking bian tak kira parja aja mun kebedo ring tani bulan mua kula ngak ring ngarap tiba semua campur. Tak kira parja aja. Tak kira parja aja mun kula. Mun kula kebedo genteng tak kira parja aja. Mbian parja aja kula tak parja aja. Sahrul Khan. Jadi gue udah mikir, makai karo Holil Yasin, makai anang ring tani, makai lok toba apa hadirin. Mun bedai ambulan, nuk ceperno, di orang yang serobot lebet beni, aceling Holil, aceling ambulan. Pada gue benajunan, makailah orang keledek anyar di gue benajunan, mungkin beda salah, beda kelero. Keng mun seekib, keng mun sengi bebudian, puju akung, rong karong. Cek ku batir kau leben ajunan bekal selamat. Pertanyaan nah, bek nak foto kau leben ajunan, eki be selamat bi ku leben sampian, maka keputusan ada di tangan Anda. Demikian sekilas info. Kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Tak langkung mun nguncang gula boleh cek begintar grupan dia ni. Congo cedok begini. Sanau sambil kerja, manter bisa ingin kangen ben. Kabureng nak kala ben hidayah bisa ia malaki. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.